هي اللي غتعطينا V1 و F de U2 هي اللي غتعطينا V2 واخا؟ دونك donc V1 égale à F de U1 و V2 égale à F de U2. إيوا وحنا كنعرفوا أن G c'est un sous-espace vectoriel. دونك إلا درنا alpha fois U1 زائد bêta fois U2 راه appartenant à G حتى هي، حقاش c'est un sous-espace vectoriel. هذه هي لا propriété الثانية، سوا درتي alpha fois U1 زائد U2 appartenant à G أولا درتي alpha fois U1 زائد bêta fois U2 appartenant à G. Donc alors alpha fois V1 زائد bêta fois V2 égal يعني ضربنا لو terme ديال دابا هادي alpha V1 ضربناها في alpha نضربو حتى هنا في alpha égal à alpha fois F de U1 وهنا V2 ضربناها في bêta دونك عاوتاني égal à bêta fois F de U2 ملي كنجمعوهم مع بعضياتهم alpha fois V1 زائد bêta fois V2 غتعطينا هي alpha fois F de U1 زائد bêta fois F de U2 ياكو دونك و F c'est une application linéaire يعني هاد alpha F de U1 زائد bêta F de U2 راه هي alpha هي F ديال alpha U1 زائد bêta U2 حقاش F c'est une application linéaire واخا ايوا هادي F ديال alpha U1 زائد bêta U2 راه appartient à F de G. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش شنو بغيت نقصد؟ حنا بدينا بدي زيليمون appartenant à V1 des éléments appartenant à F de G وفي الآخر وصلنا أن ألفا في داك ألفا في U1 زائد بيتا في U2 حتى هي appartenant à F de G. واش سي كومبري؟ صافي هي خرجت ماشي مشكل. وي donc allez c'est une démonstration ça fait si H est un sous-espace vectoriel عاوتاني de F alors F moins 1 de H est un sous-espace vectoriel de E. عاوتاني كناخدو des éléments من F moins 1 de H وكذا وكنضربوهم في alpha U زائد bêta V وفي الآخر خصنا نلقاوهم appartenant à F moins 1 de H. la même démonstration ما بين هنا وهنا عوض ما نديرو F كنديرو F moins 1 et donc soit F une application linéaire من E F l'image de F est notée im F et le sous-espace vectoriel F de E يعني كنحسبوا F ديال E. Le noyau de F est noté car F et le sous-espace vectoriel F-1 ديال 0 F. بحال كنحلو l'équation car de F كنحلو l'équation F de X égale à 0 F واخا حنا ديجا car de F راه différent de vide علاش حقاش حنا ديجا كنعرفو كاين ضروري F de 0 E راه كتساوي 0 F يعني 0 E ديما appartenant à car F ولكن بعد ما نقدروا نلقاو بزاف ديال الحلول. كاين واحد ليكزومبل هو غادي يجي دابا في الطريق ها هو عندنا هاد لابليكاسيون عطاونا انها ابليكاسيون لينيير ناقص جوج اكس هي فيها من ار اس 3 فيها اكس و ايكغ زد غادا الار او كاري يعني غادا داك اكس و ايكغ زد كتحولهم لينا لان كوبل وصافي اللي هو ناقص جوج اكس فيرغول ايكغ زائد 3 زد. دونك كالكولون لو نوايو يعني غنكالكوليو كار اف. كيفاش غنكالكوليو كار اف؟ يعني خصنا نحلو ليكواسيون ديال ان اف دو اكس ايكغ زد شنو كتساوي 0 اف. شنو هو 0 اف؟ شنو هي اف ديالنا؟ هو ار كاري. شنو هو الزيرو ديالها؟ هو 0 0 واخا. دونك x y z appartenant à car f implique que x f de x y z égale à 0 0. حنا خصنا نجبدو لي كونديسيون على x و y و z. f de x y z شنو كتساوي؟ هي ناقص جوج x فيرغول x زائد 3 z. هذه هي f de x y z égale à 0 0. شنو يعني انالوجي ناقص جوج x égale à 0 و y زائد 3 z égale à 0. دونك x راه غادي تكون كتساوي 0 ياك وغتبقى لينا y زائد 3 z égale à 0. on prend مثلا اولا المهم y زائد 3 z égale à 0. دونك
دونك هاد سميتو الكار اف il s'écrit sous la forme ديال 0 ناقص 3 زد زد علاش حقاش y إيكال ناقص 3 زد دونك أي élément من كار اف راه il s'écrit sous la forme هادي يعني أي quel que soit z appartenant à R لا عطينا مثلًا لا عطينا z إيكال مثلًا 2 0 ناقص 6 2 f ديال 0 ناقص 6 2 غتعطينا 0 0 لا عطينا z 1 f ديال 0 0 0 غتعطينا 0 0 عادي إلا بغيتو f ديال 0 ناقص 3 1 ها نتوما إلا بغيتو نعوضوها قلنا غتعطينا 0 0 دونك f ديال 0 ناقص 3 1 دونك ناقص 2 فوا 0 هي 0 y شنو غتعطينا ناقص 3 زائد 3 في 1 ناقص 3 زائد 3 هي 0 صافي دونك الكار لي زيليمون ديال الكار كيتكتبوا على هاد لا فورم في هاد ليكزومبل اولا يمكن اننا نرمزوا لهم انهم هما فيكت ديال 0 ناقص 3 1 شنو حقاش فيكت كار اف ايغال فيكت يعني كار اف ايغالا ملي كنقولوا كار اف ايغالا فيكت ديال هادشي اولا كار اف ابارتونون افيك ديال هادشي هنا شحال كاين من فيكتور كاين فيكتور واحد وهذا donc car f il s'écrit sous la forme شنو car f égale alpha fois 0 ناقص 3 1 alpha في الفيكتور ديالنا ملي كنقولوا شي حاجه u appartenant à vecte ديال u1 مثلا راه كاين فيكتور واحد u1 donc u égale كنا كنقولوا alpha fois u1 اولا lambda fois u1 avec داك lambda appartenant à r كما ما كانت هي هادي راه غير حنا عملنا هنا بالزاد وصافي الزد خرجناها z appartenant à R هي داك لاندا عليها كنقولوا فيكت سي اون droite فيكتوريال واش فهمتوني اللي مازال معايا فهمتوني داكور دابا كالكولينا الكار خرج لينا يا اما تخليوه بحال هكا يا اما تقولوا دونك كار ديال اف ها هو ايغالا تا 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 اولا نقولوا ايغالا فيكت لقينا باش نعملو نقولوا فيكت ديال هذا حقاش لقينا فيكتور واحد داكشي علاش نقدروا كار اف ايغال فيكت ديال هادشي دونك دابا غنكالكوليو ليماج باش نكالكوليوها خصنا نكالكوليو ليماج ديال خصنا نكالكوليو ليماج ديال هاد ديال بحال ديال ار أس 3 ديال ار 3 ار 3 شنو فيها اكس و y زد اكس و y زد شنو غادي تعطينا غتعطينا واحد الكوبل فيه اكس و y يعني ابارتونون ار كاري ابارتونون ار كاري يعني فيه اكس و y واخا حقاش هادي بحال بحال واحد الاكس بريم وهادي y بريم y بريم سيكري سو لا فورم ديال ناقص جوج اكس و اكس بريم سيكري سو لا فورم ديال y زائد 3 زد دونك x بريم y بريم